Ayan po mga idol, ang Davao Metro Shuttle Bus bound to Tagum City. Ayan mga idol, sa inyo. Punuan po yung Davao Metro Shuttle Bus. Ayan o, BS 106. Good morning po sa ating lahat ng idol. Welcome back to my YouTube channel. Sincerely kakita sa lahat. For today's video ay bus spotting competition tayo mga idol. Kaya kasalis nyo mga idol. Ito mga idolo, ayan po mga idolo, uli Impal Sports. Ayan po yung nasa likod mga idol, Malin Falls. Ayan mga idol, tatlong 8 at saka isang to. Ayan mga idol, Malin Falls. Ayan po mga idol, Golden Valley 118 mga idol, bound to Davao City. Bachelor Express mga idol 4384 bound to Tagum in Sigaboy, Daguitan. Ayan mga idol. Ayan po mga idol, Davao Metro Shuttle Bus bound to Davao City. Ayan po mga idol, ang Bachelor Course mga idol bound to Davao City 4966. Ayan mga idol, Mansurari Taxi. Ayan, Bachelor Course mga idol, kaya na. Hello. Ayan mga idol, Bachelor Course 4966 bound to Davao City. Ayan, 4966 bound to Davao City mga idol, Bachelor Tours. Ayan po mga idol, Bachelor Tours 4677 bound to Mangagoy mga idol. Ayan mga idol, Bachelor Tours 4677 bound to Mangagoy. Ayan mga idol, si Master ito Duaton ang guys, ang bus captain. Mga idol, another Bachelor Tours bound to Surigao City in Bachelor Express 4317 bound to Santo Tomas. Ayan mga idol. Ayan mga idol, nakabulan. Incidor Tours mga idol bound to Davao City. Ayan mga idol. Incidor Tours bound to Davao City. Kahok. Idol, Building Dragon. Ayan po yung LCI mga idol. Ayan po yung LCI mga idol 175 bound to Tagum in Mati City. Ayan mga idol, Ankay LCI. Ayan mga idol, nasilip na po natin yung Bachelor Tours mga idol 434609. Ayan mga idol, Bachelor Tours 4609 bound to Davao City. Ayan mga idol, Niagara Tours bound to Davao City. Ayan po mga idol, Bachelor Tours mga idol 414 bound to Davao City.
Another Bachelor Express mga idol. Ayan, bound to Davao City again. 4740. Another Bachelor Express mga idol, bound to Butuan City. 494. Bachelor Tours mga idol, 4556, bound to Tagum City. Ayan. Ayan po mga idol, Bachelor Tours mga idol. Bound to Masu City mga idol, ayan. 417, Bachelor Tours. Ayan mga idol, bound to Davao City mga idol. LB Goyano Tours mga idol. Golden Valley Bus mga idol, 106, bound to Bubataan mga idol. Ayan. Ayan po mga idol, ang Bachelor Express 4360 bound to Davao City. 4360 bound to Davao City. Ayan po mga idol, Davao Metro Shuttle Bus Daewoo, Indian Daewoo bound to Davao City. Ayan mga idol, English 106 na Daewoo. Ayan po mga idol, St. Vincent 815 bound to Tagum Mindanao. Mga idol, St. Vincent. Ayan mga idol, Bachelor Express. Ayan mga idol, Bachelor Express bound to Pondagitan mga idol. 4716 Bachelor Express. LB Goyano Tours mga idol, bound to Davao City. Ayan, LB Goyano Tours. Ayan mga idol, Bachelor Express mga idol, 4364 bound to Davao City. Golden Valley mga idol, 117 bound to Bubataan. Postela ni Bataan, Golden Valley 117. Ayan mga idol, Golden Valley 117 bound to Postela ni Bataan. LCI mga idol, Antay 181 bound to Mati City mga idol. LCI 181 bound to Mati City. Ayan po mga idol, Rural Tours mga idol. Ayan mga idol, Rural Tours 7 stop. Ayan mga idol, ayan Rural Tours mga idol, 7 stop. Bachelor Tours mga idol, 4594 bound to Davao City. Easy Trans mga idol, bound to Davao City. Yan mga idol, Cyrus and Easy Trans. Bunuan ng mga pasayro mga idol. Davao Metro Shuttle Bus mga idol, bound to Davao City. Bachelor Tours mga idol, bound to Butuan City. Yan mga idol. Davao Metro Shuttle Bus bound to Davao City. DS 106 Daewoo mga idol. Ayan mga idol. Bachelor Tours mga idol, going to bound to Mati City. 4819. Ayan mga idol, Holy Infant Tours mga idol, bound to Tagum City mga idol.
Express. Buong Mindanao mga idol. Going to Butuan City. Ayan po mga idol. Ole Infant Force. Bound to Tagum City. Golden Valley. West Line 1 po. Bound to Compostela mga idol. Golden Valley 1 po. Bound to Compostela. Basilotos, Porto, bound to Santo Tomas, Davao del Norte mga idol. Ayan. Davao Metro Shuttle Bus mga idol, yung bound to Davao City. Ayan po mga idol, Bachelor Express 4764, bound to Davao City. LV Goyano Liner mga idol, bound to Davao City. Ayan mga idol, LV Goyano Liner. Bachelor Tours mga idol, 4527. Idol Rex Fornes. Ayan, si Idol Rex Fornes mga idol. Ayan. Bachelor Tours 4527, bound to Butuan. Lankar mga idol, bound to Mati City. Bachelor Express mga idol 4780, bound to Davao City. Ayan mga idol, Bachelor Express, bound to Davao City. Ayan mga idol, bound to Ole Infant Tours, bound to SM mga Ikulan. Ayan mga idol, Ole Infant Tours, bound to Davao City. Bachelor Express, bound to Tagum City, 406. Bachelor Express, Bachelor Express 4319, bound to Mati City. Bachelor Tours mga idol, bound to Davao City mga idol. Bachelor Tours 4663, Biking, bound to Davao City. Bachelor Express mga idol, bound to Davao City mga idol. 4739. Ken Vincent mga idol, kulay green, bound to Tagum Laak. Ayan mga idol, St. Vincent. Bachelor Tours mga idol, bound to Mati City. Ayan mga idol, Bachelor Tours. Ayan, Bachelor Express 4749, bound to Davao City. Bachelor Tours non-stop mga idol, 4243, bound to Butuan City. Davao Metro Shuttle Bus, Yukong, bound to Davao City mga idol. Ayan. Gian Liner Deluxe mga idol, bound to Davao City mga idol. Ayan. Poging-pogi ni Gian mga idol. Ayan mga idol. Davao Metro Shuttle Bus.